যেচিনি অমরপুর আরডি ব্লক এডিসি এরিয়াও যেভাবে হয়রানি চলাইনানি যে সম্ভাবনা ওই দंखा তাং হিমালে এই যে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যে 4 বছর যে ধরে সঞ্জয় জমাতিয়ারও বিসি চেয়ারম্যান চাই থামান পরে ও বিসি পাইনাংসে বন তাবো হঠাৎ সে তাবো কতালখায় বিসি চেয়ারম্যান সংজাগো বিসি চেয়ারম্যান সঙ্গে যে এলাকারও তাবো জায়গা জাগানো চংসে চালনা হিনে অবাहायके হয়রানি চলে দङ আবনো সরকার বাহাদুর মথাকনা খাইथं তাং হিমালে বিসি ইলেকশন খাইয়াও বধারাতই ব আইন বাইকে বড় বিসি চেয়ারম্যান সঙ্গে জনগণ বুলাই তকলাই খাইनानै खाइदंखा आबोन बागै जों सानानि मोसौ सरकार बाहादुर अबाहाय जदिसे इलिगेल भाबे जदिसे खालाय दंखा इनके जों बुसखाङो आगामी ग्राक जों याबि सेनाय तै ब्लक डेपुटी संजिदामागै जों तैयार दङ ओ अमरपुर डिविजन बिसि इलेक्शन सारा बिसि चेयरमैन तासुंथ तै ब्लक जे फाइमानि बर बन्द खायना ता थांथ जनगण हयरानि ताखायथ आबोसो जों कौ कचारो बरन थानि जों सिनानि मुसुमखौ अबाहाय सारा त्रिपुरा म्यूनिसिपल काउंसिल থেকে निनी नगर पंचायत থেকে যত জায়গা অলরেডি ইলেকশন ওংপাইখা তিনি সাক জরাতে ও এডিসিয়কে তাঙি ইলেকশন খালেরিয়াওই টিপ্রাসানো बुलायनानै बर चाइटाव दंखा आबो केबोया जोंनो सलिया मोखांनोसो आबो हायके खायो आबोन बागै टिप्रासार सिनानि नाका इलेक्शन खायदि जे कप्लाय बनो चालथ आबोन बागै जों कुन आपत्ति करे इलेक्शन जदि से खायावै এই যে অমরপুর যদি সে খালাই দंखा इनके जों आगामी दिन जों तामंनो जों आबो कुन साइमाया आबो कुन चिन्ति प्रामथा आबो दाय करे आबो दाय साबो बीजेपी सरकार दाय नाय आबोन बागै बर कप्लायके अ अमरपुर डिविजननि जे ब्लक 18 बिसियो इलेक्शन खायनि उतं सारा त्रिपुरानो आबो से जों बरनो ककचारो जों बरबाय बुलायनानै तंलायनानै आबो थाया जों आइनि बिसिंतिनो जों थाङो आबो साइनो आनि कोनो मुंदाका हामबाय इनके सानि सिनिमुंके आनि सिनिमुंके पलिटिकल हिंगे अमरपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिराम रियांग आं सुदु आसिराम रिंग महादिया सुदु TWF नि दङ वाइस प्रेसिडेंट सुक्लमारी देबबर्मा आनि अमरपुर ब्लक नि प्रेसिडेंट चंद्रसाधन जमातिया तै सिनि